ana class, 95% ra ko na makulikta. So it means the allowance for bad debts nga 5%. Okay? So na 5% nga allowance nga bad debts nga di makulikta nato. So kaning 230 diri class muna ang atong net realizable value. No? E mo naman ang makulikta nato out of 240. Pero karon nag-increase man kuno siya og 95. So 5% lang. So pwede ato duha ka gamiton ni no. So diha tanaw nato 240 times 95%. O pila lang makulikta nato? 228. So ang net nato 230. So pila adjustment ana karon? 2,000. No, kaya nag-decrease man siya. Pang 230 may mo lang 228. So it means na ay allowance for bad debts nga 2,000. So diha ang allowance for bad debt is a credit. No? So mag-debit ta Galiciano del Mundo Capital ning credit tag allowance for bad debts. Okay? So any questions? Okay, number 3. Interest accrued on note receivable will be recognized. No? So take note ha, ano siya? Basta accrued gani sa note receivable class, ha? O sa note payable, lahi po na siyang entries. Okay? So ano siya? Magbutang na ko direct entry daan ha, para matiman-anin niyo. Okay. Okay. So take note dohan ni ka kanha accrued interest receivable o accrued interest payable. Okay. So what will be the entries? No, so entry atong isgutan diri ha. Okay. So kung maingon gani kag accrued interest receivable class, no? So automatically, no? So ang atong buhaton ana dira, no? Kung kanahan nato diri, nara siya. Di ba nag-debit ta og interest receivable? Ah, ana. So diha mag-debit ta og interest receivable. Hapam the word accrued. Then automatically ang atong credit ana would be capital. Diba? Capital man siya, kaya receivable man siya. So, kini siyang interest receivable class, asset siya. No? So, particularly, asa siya sa current assets. So, muna naka-debit siya. Okay? While ang accrued interest payable, no? So, ang atong i-debit ana capital. Then, ang atong i-credit ana is interest payables. No? A liability account man siya. Okay? So, may yung timan ana. So, diri, liabilities yung account. Okay? So, anak, may tabo ha. Pag once magkuhaan mo o kuhaan, so muna yung timanan nga entries. Okay?
So, ana may tabo class, ha?